Story by Yuris Ibon. Napit na birthday niya ni Ives. Magto 2 months na yan. Kailan ka may birthday, Ives? Sa Friday. Ay, turunong na tumingin Ives, oh. Hello. Birthday niya na sa Friday, 7. Birthday na pala yan si Ives. Si Ives Tabachoy. Aba birthday na ikaw, Ives. Hello. Birthday na ako. Gumagis. Guys, look at this. Matatapon niyo naman yung snap. Guys, 8 na ako, guys. Section mo, Chong? Ako 5 pa lang ako. Ikaw, Ives, ilan taon ka 1 na? month. Magto 2 months sa 7. Guys, 1 month na ako. Bye-bye.